नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमान. आयज एक असो दीस ज्या दिसाचेर आमी आयज डिस्कशन करपाक हांगा बशिल्ले आसा, ज्या एक मोठे डिसिजन घेतले ह्या BJP सरकारान आनी आफ्टर नरेंद्र मोदी PM जातकूनी एक जे तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें आनी डिजिटल इंडिया ह्यो जो मेन मुद्दो ते फुडें घेवन आयले आनी ह्या डिजिटल इंडियाच्या मार्फत आख्खे देशभरान कितल्योश्योच गजाली आमी गेले 11 वर्सां पळयता. येस, जुलय म्हयन्यात 2015 हांगा मोदी गव्हर्मेंटान डिजिटल इंडिया ही एक गजाल घडोवन हाडली आनी ती आयज मेरेन खुबश्यो गजालींनी आमी हे डिजिटल इंडिया पळयता. सो डिजिटलायजेशन कितें कितें जालां म्हणजे लुकींग बॅक खंयच्यो गजाली आमी केल्यो किंवा खंयच्यो गजाली करपाच्यो आसा. सो ह्या टॅक्निकल सॅक्टरान म्हणा किंवा आमकां ह्या डे टू डे दैनंदीन जिवनान आमी आयज जे सो इजी बॉल्सान ₹1 दवरनासतना मोबायलाचेर गूगल पे करता किंवा आमी जर ऑनलायन खंय तरी भोंवपा वता आनी तेन्ना आमी कार्ड टच करता आनी सगळ्यो पेमेंट जाता. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली कितपत योग्य आसा, प्रॉपर आसा, तेजेर काळजी कितें घेवपाक जाय, तेजे फायदे कितें जावपाक जाय, ह्या सगळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आयज आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडियोन आसात मंगेश सालेलकर, जे GTAचे प्रेजिडेंट आसा सध्या, म्हणजे गोवा टॅक्नॉलॉजी असोसिएशन हेजे प्रेजिडेंट आसा. उमंग तांची स्वताची कंपनी आसा जी फक्त गोंयान न्हू तर भारताच्या भायर सुद्दां खुबशे तेंचे ह्या कंपनीचे ऑफिसीस आसा, जे ताजे को फावंडर आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त को चेअरमॅन SHM हाजेरूय ते काम करता आनी निमण्या खुबश्या गजालींनी तेंचो इनवॉल्वमेंट आसा. आनी बेजिकली ही एंटायर टॅक्नॉलॉजी आमी जे आयज उलयतले ह्या सगळ्या विशयां कडेन तेंचो लागींचो संबंध दैनंदीन जिवनांत आसा. मंगेश बाब, येवकार तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीक. नमस्कार, थँक्यू व्हेरी मच. सो आयज आमी डिजिटल इंडिया हेका 11 वर्सां म्हणजे ऑलमोस्ट 10 वर्सां जावप म्हणजे ओवरऑल आख्खे भारत तेच्या फाटल्यान गेला हें आमकां दिसता. आनी आयच्या घडयेक जर ल्हान भुरगो सुद्दां पळयत जाल्यार कितें घेतलें की तो बापायक सांगता, पप्पा गूगल पे कर, म्हणजे ही गजाल तकलेन घुसल्या. बट इफ यू गो बॅक, लुकींग बॅक, हे ट्रान्सफॉर्मर वे आख्खे भारतान कशें दिसता की ही इनिशिएटीव, हाव दीस इनिशिएटीव हॅज ट्रान्सफॉर्म्ड एंटायर इंडिया? सो पयल्यान पयलीं म्हणल्यार आमी जेन्ना 11 वर्सां जालीं ह्या डिजिटल इंडिया हाका म्हणटात, 11 वर्सां म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार वी हॅव कंप्लिटेड अ डेकेड. आय वूड से दीस वॉज इंडियाज टेकेड. ओके. म्हणल्यार ह्या हातून आमी इंडिया खंय डिजिटली ऑर टॅक्निकली फुडें सरली हो आमी आज डिस्कस करया. सो लेट अस टॉक अबावट डिजिटल इंडिया हो मुवमेंट जो स्टार्ट केल्लो. पीपल मे हॅव फेल्ट इट वॉज मोदीज इनिशिएटीव, ह्या सरकारचो इनिशिएटीव. बट दीस इनिशिएटीव टुडे हॅज नो मोर लेफ्ट एज जस्ट मेमोरेंडम जो एक कोणें केल्लो आनी ह्या मॅनिफेस्टोचेर बेस्ड कोणे तरी इलेक्शन लडयल्लें. इट इज नो मोर, इट्स जस्ट अबावट दॅट. टुडे इट हॅज बिकम अ नॅशनल मुवमेंट. त्या नॅशनल मुवमेंटाचेर इफ वी अंडरस्टँड, digital India is not just connected devices, it has connected Indians, the people of India, to opportunities. Okay. I will call it that way. आमी पळोवपाक जाय की ह्या हातूंतल्यान कितें कितें निर्माण जालें, कितें कितें ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जाली इंडियेक आनी आमच्या प्रत्येक भारतीयांक. वी हॅव टू सी इन दीस 11 years दीस पयलीं जे आमी डिजिटलायजेशन ऑर डिजिटायजेशन जे म्हणटाले, वी वर कॉलिंग इट एज कन्विनियन्स. इट इज नो मोर कन्विनियन्स. टुडे इट इज अबावट इन्क्लुजन, इट इज अबावट डेमोक्रेसी, इट इज अबावट ट्रान्सपरन्सी, इट इज अबावट ऑल दॅट फिलींग वीच यू गेट विथ दीस डिजिटल इंडिया. आज आमी पळयल्यार आय जस्ट टेल यू अ फ्यू फिगर्स आउट हियर. वी आर टॉकिंग अबावट इंडिया हॅविंग 950 million इंटरनेट युजर्स फक्त भारतान. आमी पळयलें जाल्यार ओवर 1.2 billion मोबायल कनेक्शन्स आसा इंडियन. हेच समज आमी पळयलें जाल्यार आमकां कळपाक जाय की आमी आज डिजिटली कितले कनेक्टेड आसा आनी कोण कोण आज कोणाय कडेन कसो पयसो पावोवपाक शकता, आज कोणा कडेन उलोवपाक शकता. आज आमी पळयलें जाल्यार आमी जस्ट नॉट मेडिसिनान आमी आज पयलीं तुका दोतोराच्या ऑफिसान ऑर क्लिनिकान वचून तुका पयलीं डायग्नायज करचें पडटलें. आज दोतोर तुका टेलिमेडिसिनाचेर ऑनलायन तुजे कडेन कन्सल्टींग करता. हो आज फेसिलिटी तयार आसा आमचे कडेन. वी आर टॉकिंग अबावट पयलीं कॉलेजीन वचून टिचऱ्यो लेक्चरां घेताली. आज तो भुरगो, आमी एक कोविडूच पयलें जालें आमकां मदीं, त्या कोविडाच्या टायमार
लोकांनी घरा कडल्यान कॉलेजी अटेंड केली. एक ऑलमोस्ट 3-4 वर्सां लोकांनी जी पळय अटेंड केली ताजेर तुवें पळोवपाक जाय की लोक ग्रॅज्युएटूय जाले. म्हणजे थंयच एक्चुअली ते बूम जालें. म्हणजे आमी जेन्ना घरा बशिल्ले तेन्ना दीस वॉज द ओनली मिडियम. सो त्या टायमार यू हॅव टू अंडरस्टँड अ सिंपल कंपनी लायक से पेटीएम फॉर दॅट मॅटर that gave a complete boost in the change in the payment approach of small retailers. आज तूं नुस्तें कांदी मारयांक वता नाजाल्यार तूं भाजी कांदी मारयांक वता ती तुका सांगता सर मोड ना तूं स्कॅन कर, स्कॅनर दिता. दॅट इज वॉट द कन्विनियन्स इज टुडे. म्हणजे रिच्ड आउट टू द सामके लास्ट मायल. सो दॅट इज वॉट इज टुडे डिजिटल इंडिया. We are not just talking about today, it is much about politics, it is much about everything else. It is where people are connected to opportunities, what I say is digital India. डेफिनेटली. आता म्हणजे ही ओवरऑल आमी म्हणलें पूण तातूंत जर मातशें आमी फुडें पळयत जाल्यार आयज जर आधार कार्ड म्हणा किंवा UPI म्हणा, डिजी लॉकर म्हणा, जो ॲप आयज ऑफिशियली तुमी डिजी लॉकरान तुजे सगळी गजाली दवरपाक शकता आनी ऑनलायन म्हणजे इवन द लायसन्स आनी किंवा ते वाटेर हाडयले जाल्यार डिजी लॉकराचेर काडून दाखयता. म्हणजे ह्या लेवलार जेन्ना आमी पावळा ग्लोबली रिकॉग्नायज ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना जाल्ल्यो आसा तेन्ना वॉट मेर कॅन यू बिल्ड ऑन दीस फावंडेशन. आतां हें हांव फावंडेशन म्हणून पळयता. जेन्ना हें फावंडेशन आनी इट इज अ दैनंदीन जिवनान पेपरलेस आमी डिजिटली जेन्ना वता तेन्ना पेपरलेस वता तेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली आमी डिजिटली दवरता. म्हणजे बेजिकली फोन म्हणजे तुजें सगळें जाल्ल्या. सो आतां हे इम्पॉर्टंट फॅक्टर जेन्ना आमी म्हणटा की आधार कार्ड डिजी लॉकर असल्यो गजाली तेन्ना हे फावंडेशन जालें आतां. सो हाजेर फुडें कशें वचूंक शकता. पळय आतां वी ऑलरेडी नो वॉट इज टुडे. टुडे इज जस्ट बिसाइड्स वी हॅव सीन roads and airports and all these things as infrastructure today. But beyond this infra, what we say is digital infrastructure of India is what has already been dreamt about. Okay, today we need to see that beyond just these digital payments जाले मागीर आज प्रत्येक मनीस आज इतलो एम्पावर जाल्लो आसा तो घरा कडेन बसून तो अशें रुरल इंडियांतलो आसो नाल्यार तो अर्बन इंडियांतलो आसो खंयचोय मनशाक तितलीच ऑपॉर्च्युनिटी आसा ग्रो जावपाक आनी फाल्यां से आपल्याली स्वताची स्टार्टअप करपाक नाजाल्यार से एक खंय तरी अप्लाय करपाक तो गांवान बसून सुद्दां आज एक खंय तरी US कंपनी कडेन काम करपाक शकता. ही ऑपॉर्च्युनिटी एक तयार जाल्ली आसा ह्याच हातूंतल्यान. बट when we say this, we need to understand that today we talking about this जो infrastructure आमी उलयतात आनी फुडलें आमी कितें जातलें तें उलयतात. We have to understand that we are just not talking about using AI. Using AI हे खूब जाणांनी पळयल्लें आसा. आज आमी पळोवपाक we have to create AI. This is the next thing. We need to also say की एक हिरानंदानी म्हणटा ती एक कंपनी आमी पळयल्या कन्स्ट्रक्शन कंपनी मुंबयची. टुडे दे हॅव बिल्ड दे हॅव इन्वेस्टेड इनटू डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड दे हॅव गॉट डेटा सेंटर्स इनटू इंडिया. स्वताची मेड इन इंडिया डेटा सेंटर्स ही तयार जाल्ली आसा. इंडियन आज कॉल्ड दे हॅव स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड योटा. दॅट इज इंडियाज फर्स्ट make in India data centers which they are going to power all these AI GPUs, all these things. Of course we know about Jio doing it, but this is also some. So everybody is getting empowered. People are knowing that and the world knows that India today has this infrastructure. People आता सिंपल आमी जे पळय आज UPI करतात नाजाल्यार आमी त्या टायमार कोविन म्हणून आमी केल्ले ड्युरींग दॅट. ऑल दीस थिंग्स आर टुडे used in different countries. Correct. Outside India, they are using India's infrastructure. That is what we have to see की बाबा इंडियाकूच इंडियन्साकूच म्हणून उरली ना. इंडिया मेड इन इंडिया जे आमी तयार केल्ले ते आतां आउटसायड इंडिया वचपाक लागला. वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टँड डिजिटल्स हे आतां हेल्थ कॅर इकोसिस्टम जो आसा तो आमचो आतां स्ट्रॉंग करपाक जाय कळ्ळें न्ही. वी नीड टू अंडरस्टँड दी आतां आमचो आभा म्हणटा तो एक हे आसा. So आभांतल्यान what we will be doing is we will be having every Indian will be having its own unique medical record. Correct. कळ्ळें न्ही. असो की तूं फाल्यां खंयच्याय हॉस्पिटलान वच तुजो रिकॉर्ड तो आसता. इट वील बी युनिफॉर्म. हो तयार जावपाचो आसा फाल्यां. We have to also understand there is a DPDP Act which is been formed.
फॉर डेटा प्रोटेक्शन डेटा प्रायवसी इन इंडिया सो दॅट आज जो कोणूय कोणालो मोबायल नंबर शेअर करता खंयी करता कोणूय केन्नाय कोणाकय कॉल करता हे फाल्यां जावपाक जायना कित्याक की म्हजो मोबायल नंबर म्हजो प्रायवसी म्हजो ईमेल आय डी म्हजी प्रायवसी तशीच आउटसायड इंडिया तशीच चालू आसा इन युरोप वी हॅव समथींग कॉल्ड एज GDPR कळ्ळें न्ही in other places there are their own data privacy data protection विदाउट युअर acts. कन्सेंट नथिंग शुड बी. So हे सगळे आमचे आता फुडले we have to understand that what you say smart agriculture is what is going to come next. आज आमी पळयल्लें आसा की एग्रीकल्चर फार्मर्स आर डुईंग देअर ओन वर्क इन देअर आज मॅक्सिमम आमी पळयता की सोलर आसात म्हणून कळ्ळें न्ही बट बियॉन्ड दॅट सोलर वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टँड people can use their own say IoT devices हे ते की बाबा हांव चॅक करता की म्हजो आज हो प्लांट हो कितलो लेवल ताका सोलर रेडिएशन आसा ताजी ह्युमिडिटी कितली आसा हे सगळे चॅक करपाचे क्षमता फाल्यां खूद फार्मराक जातले आज सायंटिस्टाची गरज ना हे जातले फुडें सो ऑल दीस थिंग्स इज वॉट वील हॅव टू सी एंड दीस इज वॉट वी आर ऑलरेडी डिफायनींग द नेक्स्ट डेकेड. करेक्ट. म्हणजे इतल्याचेरूच ना म्हणजे हे कंटिन्युअसली चेंजीस ह्यो घडत रावतल्यो. डिजिटल इंडिया सुरवात केली 10 वर्सां डेकेड तुमी म्हटलें तशें पूण थंयच्यान हांगा आमी चिंतोंक नाशिल्लें की आमी सगळ्यो गजाली इतल्यो मोबायलाचेर करतलो बिकॉज फायनान्सीस पयलीं बॉल्सान पयशे हाका पळय म्हणटाले 100%. आतां तो स्टेटमेंट आनी उरोंक ना बॉल्सान पयशे आले पळय आतां मोबायलार पयशे आले पळय त्या प्रकाराचेर आमी येयले. आतां फुडें जर आमी वतना म्हणटा की AI हे आतां आमी सगळ्यो गजाली AIचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे म्हणटा ताजेर आमी सगळे भुरगे पाविल्ले आसा. आतां फक्त डिजिटल इंडिया पुरते ह्यो गजाली राविल्ले ना. सो AI इज अनदर फॅक्टर वीच इज कमींग नाव एवरीवेअर. म्हणजे ChatGPT म्हण नाजाल्यार जेमिनाय म्हण हितून लोक गुगला कडल्यान आतां फुडें पाविल्ले आसा AI फॉर्मेटान पाविल्ले आसा. सो हाव यू सी दीस AI फॅक्टर येणाऱ्या काळांत सगळ्या गजाली AIच्यान कॉम्पिटेटिव्ह ह्या वाडण्यार म्हणजे जग फुडें चलत हांव म्हणटा भारत फक्त म्हणना इंडिया म्हणना की इंडिया भायर ग्लोबली ह्यो सगळ्यो गजाली आहा आनी आमच्या फुडें बाकीचे कंट्रीज फुडें आसाच. सो हाव यू सी दीस AI वील कनेक्ट टू ऑल इंडियन्स स्पेशली आमच्या भुरग्यांक AI जें केन्ना करता तेन्ना हे फावंडेशन AIचें कशें फुडें वतलें अशें दिसता? सो पयलीं म्हणल्यार प्रत्येक मनीस AI म्हणल्यार वेगळे भशेन चिंतता. एकलो AIक आपल्यालो साथी म्हणून समजून घेता, दुसरो AIक आपल्यालो कॉम्पिटिटर म्हणून समजून घेता आनी तिसरो म्हणटा अरे हो कोण म्हणून AI कळ्ळें न्ही. बट वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट AI इज नो वन. AI इज जस्ट युअर सपोर्टींग एक्टर कळ्ळें न्ही. हो जेन्ना तुका समजतलो तेन्ना तुका खरोच ताजो पावर कळटलो आनी ताजो यूज करपाक कळटलो. प्रत्येक कडेन खंय गेल्यार लोक म्हाका विचारता अरे मांगरीश डू यू से AI वील टेक अवे अवर जॉब्स. I say, I don't think so because you need to understand AI will not take away your jobs. People who know AI will take away your jobs. Correct. Okay, because what happens is while we are talking about all these things, we need to understand today India as on today's date, आमी Indian startups खूब आसात म्हणून जाणा आमी. फक्त AI powered startups are around 1 lakh in India today. So you need to understand startups जेन्ना आसा they are still in their initial stages. So आनी एक 2 नाल्यार मॅक्सिमम 5 वर्सांनी ही स्टार्टअप्स खंयच्या लेवलाचेर पावतली आनी खंयच्या जगान कशें एक उजवाड हाडटली ती आमी नकळो. पूण जो तुमी म्हणलो तसो एक फॅक्टर AIचो की लोक म्हणटा AI जालें म्हणटकूच मनशाची गरज ना अनएम्प्लॉयमेंट वाडटलें. इज इट हाव मच दिस इज ट्रू? हाव यू लुक एट इट? सी हाव आय लुक अपॉन इट इज as there are companies, I will tell you, there are companies who want to do their cost cutting कळ्ळें न्ही. तो कितें म्हणटा म्हाका ग्राफीक डिझायनर जो आशिल्लो तो आज ग्राफीक डिझायनर म्हाका गरज ना कित्याक की जेमिनाय म्हाका हांवें जेमिनायाक सांगलें की अशें अशें जाय तो म्हाका व्हिडियो तयार करता आनी म्हाका हे तयार करता कळ्ळें न्ही. पुणून जो तुका एफर्ट्स लागतलो तुजे कमी जातले पूण ताजेर तुजी पळय तकली लागतली कळ्ळें न्ही की बाबा ताका एक इमोशन्स जे जाय पडटा ते डिझायन करपाक ते ताजे कडेन आसतले काय ते आनी कोणाले आसतले इमोशन्स हे तांचे हे आसा. सो द जॉब्स वीच आर रिलेटेड टू इमोशन्स एम्पथी म्हणजे AI इंजिनियर्स ते जावपाक. सो AI इंजिनियर्स इज कंप्लिटली अ डिफरंट थिंग. ओके कळ्ळें न्ही. AI इंजिनियर्स म्हणल्यार AI तयार करतात कळ्ळें न्ही. AI आमी से वॉट वी आर सेंग इज आज म्हाका एक सॉफ्टवेअर ऑलरेडी आसा
ह्या सॉफ्टवॅराच्यान म्हाका यूज करून म्हाका सांगपाक जाय की फाल्यां say I will take an example of say a company like Walmart. कळ्ळें न्ही Walmart is the biggest retail company. So world's retail biggest company. So Walmart आज AI कसो यूज करता आज आमी हांव आनी तूं AI डिस्कस करता AI इज बीन यूज्ड एट Walmart almost 10-12 years ago. तांणी कशें यूज केलें तांणी आपल्यालो जो पळय सेल्स डेटा आशिल्लो तांणी ऑलरेडी असो भशेन यूज केल्लो आसा की तांच्या सेल्स टिमीक प्रेडिक्शन्स येता की खंयची बिस्कीट नाल्यार खंयचो एक आयटम खंयच्या शेल्फार दवरल्या खंयच्या हाजेर ताका हायस्ट सेल जातलो. दे हॅव दॅट डिटेल्ड डेटा विथ देम ऑन वीच दे आर डुईंग दीस प्रेडिक्शन्स एंड दे कॅन डू देअर सेल्स. हो जो डेटा जो आसा फाल्यां दीस सेम डेटा वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट जितलो तुजे कडेन चड डेटा आसा पयलींचो डेटा आसा हिस्टॉरिकल डेटा आसा तोच यूज करून फाल्यां आमकां प्रेडिक्शन्स करपाक मेळटा. यू कॅन हॅव वेदर प्रेडिक्शन्स यू कॅन हॅव डिफरंट अदर आतां पीपल आर युजींग इन एग्रीकल्चर पीपल आर युजींग इन फिनटॅक पीपल आर डुईंग इन डिफरंट प्लेसीस दे आर युजींग AI सो स्मार्टली वेर इन ऑफकोर्स इट कॅन गायड यू की बाबा दीस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. सो इट वील हेल्प यू रेड्यूस युअर सो जे आज तूं 10 दिसांनी जे काम करपाक शकता ते तूं 2 दिसांनी करपाक शकता. इतलेच तूं फास्ट जातलें पूण कामां फास्ट जातलीं पूण तूं मनशाक काडपाक शकपाना इतली म्हजी गॅरंटी आसा अशें म्हाका दिसता. यू रिक्वायर पीपल फायनली पीपल वील बी डेफिनेटली रिक्वायर्ड. कळ्ळें न्ही जेन्ना ATM येयल्लें तेन्नाय तेंच जालें ऑनलायन तेन्नाय तेंच जालें म्हणलें की बँक्यो आतां बंद जातल्यो आनी सगळें ऑनलायन जातलें बट इट डिडंट हॅपन टील टुडे वी सी दॅट बँक्स आर ऑपरेटींग सेम वे. म्हाका दिसता AI आयलो सुद्दां जाल्यार ते ऑपरेट करपाक लोक जायत कमांड दिवपाक लोक जायत. सो गोईंग फर्दर आतां ह्यो सगळ्यो गजाली आमी ज्यो उलयले की लुक्स व्हेरी व्हेरी इतलें हें दिसता की सॉलीड चल आतां सगळें ऑनलायन सगळें एका बोटाचेर सगळें व्हेरी इजी पेमेंट इजी एवरीथींग इज इजी. बट गोईंग फर्दर इफ यू सी आतांचें ताजें लुकसानूय आसा आनी भयंकर लुकसाण आसा इफ यू डू इट इन अ व्हेरी रॉंग वे लायक सायबर क्रायम. आयच्या डेटीक सायबर क्रायम म्हणजे तो 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 भायर सरनासतना एका बोटाचेर तो तुजें अकावंट खाली करता. आतां ह्यो ज्यो गजाली आसा सायबर क्रायम म्हणा किंवा इन्फॉर्मेशन डेटा ब्रीच म्हणटा आमी किंवा तेजें इन्फॉर्मेशन येता ईमेल हॅक जालो म्हणटा ह्यो सगळ्यो गजाली आसा जाल्यार ही सेक्युरिटी इतलीच इम्पॉर्टंट जाली. सो आतां सेक्युरिटी वीथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ते करतना हे एडप करतना कशें एडप करप. आतां भारतभर तुमी जे फिगर्स आतां सांगता स्टार्टअप इतले आसा किंवा जगातले आतां ऑलमोस्ट इतले लोक सगळे ऑनलायन आसा म्हणजे हे तुमकां आतां डिझायन दिसता त्या प्रमाणे एवरीथींग इज कनेक्टेड टू डिजिटल. सो इन दीस डिजिटल वर्ल्ड हे सगळ्यो गजाली रिस्पॉन्सिबिलिटीनी कशें करप हाव टू कीप दीस ऑल एडॉप्शन करतना. पयलें म्हणल्यार इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीस डिजिटल चॅलेंज which we have at this point, it is no more, the challenge is not technology, the challenge is the trust. Okay, so let us talk about how many people are really facing these challenges. It's not just you and me, it is every person is at risk, whoever is using his mobile and who is using his computer, everyone. So whom do you trust? That is the biggest question. कळ्ळें न्ही भियेता काय सेक्युरिटी सांगता. सो when I'm telling you technology revolution म्हणटा ते आमी आतां AI is a new technology revolution. त्या रेवोल्युशन खंयच्याय रेवोल्युशनाक ताका एक बॅक सायड आसताच कळ्ळें न्ही. आनी अ रिस्क सायड ऑफ दीस एट दीस पॉयंट इज that we have challenges with cyber security. Okay, we have got challenges that India is still not fully, though we are saying digital India, we are still not digitally secured asa कळ्ळें न्ही. त्या खातीर कित्याक की we have still not got a proper digital literacy on that side of it. कळ्ळें न्ही आमकां अजून खबर ना की द फ्लिप सायड ऑफ दीस होल थिंग ऑफ द ब्रायटर सायड. आतां कोण ऑनलायन आपल्याला फोटो पोस्ट करता आपल्याला व्हिडिओ पोस्ट करता आपूण इन्फ्लुएन्सर जाता गोंयान येता आनी खंय वता दे गेट एक्सायटेड अबाउट टू मेनी थिंग्स अरावंड देमसेल्फ दे पोस्ट देअर इंटिमेट पिक्चर्स विथ देअर पार्टनर्स ऑल दीस थिंग्स हॅपन. डू यू नो वॉट हॅपन्स आफ्टर दॅट? हू इज वॉचिंग इट? नोबडी नोज. That is the worst part of it. We don't know where is your
प्रायवसी गोईंग एट द एंड ऑफ इट. सो सायबर सेक्युरिटी आमी हे जे पळय उलयतात, आज तो सायबर सेक्युरिटी आमच्या कॉलेजींतलो प्रत्येक कॉलेजींतलो जस्ट नॉट कंप्युटर सायन्स, प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक कॉमर्स जावं आर्ट्स जावं ताजो एक सब्जेक्ट आसपा जाय सायबर सेक्युरिटी, बिकॉज ऑफ अवेरनस. We need to make aware not just this college people, we need to make aware the kids from school. We need to educate the elderly. The biggest victims of cyber security is senior citizen. We need to make them aware about what is happening. So हे जेन्ना challenges आमी दिसता आमच्या दोळ्या मुखार, we don't know what is going to happen in the other side. But let me tell you की आयच्या घडयेक आमी समज एज अ सॉफ्टवेअर कंपनी आमी समज एक कितें डिझायन करतात, आमी जस्ट एस्थेटिक्स पळयनात. वी हॅव टू डिझायन बाय सेक्युरिटी टुडे, बिकॉज वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टँड दॅट वॉट एवर वी डिझायन इज एट इट्स फुल्लस्ट, इज एट इट्स पीक, दॅट पीपल शूड फील सो कम्फर्टेबल युजींग इट की बाबा आपल्यालो डेटा जो हातूंतल्यान खंयच वचपाक ना हो गॅरंटी आसपा जाय, तो ट्रस्ट आसपा जाय, सेक्युरिटी आसपा जाय. आज आमी गव्हर्मेंटाचे सुद्दां सायटीचेर नाल्यार हातून कितेंय समज अपलोड करता, आमी एकदां हेजिटेट जाता की डेटा आपल्यालो प्रायवेट डेटा, कॉन्फिडेन्शियल डेटा घालप काय ना, हो एक प्रश्न जाता. पूण तोच जेन्ना समज गव्हर्मेंट तुका सांगता की दीस इज से दीस थिंग टेस्टेड, दीस थिंग इज दीस टेस्टेड, व्हेरीफायड टेस्टेड, हे समज जेन्ना येता तेन्ना तुका एक कॉन्फिडन्स येता की बाबा दीस इज सेक्युअर्ड and this is how you see as a as you run a company which is, we are proud that you are internationally connected, गोंयकार आमचो भुरगो म्हणून. अँड सेकंडली आतां आनी दुसरें पोजिशन GTA जे म्हणजे टॅक्नॉलॉजीक सामकें कनेक्टेड, एवरीबडी इज एक्सिडेड. सो हाव यू सी दीस 11 year ऑफ द जर्नी वीच नरेंद्र मोदी म्हणा ह्या सरकारान म्हणा 11 वर्सां डिजिटल इंडिया केला. बट वॉट इज युअर व्यू अबाउट दीस एंटायर 11 years, वेर वी रीच्ड अँड हाव यू लुक ॲट इट ओवरऑल? So I'll just put it into 4 different things. First, I will say, we need to build India not as just last 10 वर्सां डिजिटल इंडिया हो केलो आमी. आज आमी इंडिया म्हणटा ती एक ग्लोबल AI हब, एक ग्लोबल टेक्नॉलॉजी हब, not just with say IT services, but we need to be recognized as one powerful place where it is to be की इंडिया ही टेक्नॉलॉजीची सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हे अशें एक जावपाक जाय. ओके. सो आज आमी इंडियन खूब बारीक बारीक सेंटर ऑफ एक्सिलन्सीस आसा, फिनटेकान आसा, हेल्थ टेकान आसा, हातून आसा, तातून आसा. इंडियाच एक सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हे एक तयार जावपाक. सेकंड इज विथ रिस्पेक्ट टू वी हॅव टू इन्वेस्ट अँड स्मार्ट इन्वेस्ट into AI, into cyber security, into robotics, okay, into simplified digital compliances, wherein we need to make sure that India is आनी कोण ना बीट करपाक इंडियेक अशें एक तयार जावपाक जाय. थर्ड इज एवरी MSME जी आसा तांणी स्वताच्या हातून आपल्या कंपनीन एक तरेचो एक AI अडॉप्ट करपाक जाय, एक तरेचो एक फाल्यां समज तो कितें एक इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी वा कितें एक युनीक फिचर तयार करता आपल्याला कितें सिस्टमीन आनी हे तो एक ताजेर इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचो एक तो एक हे घेवपाक जाय. आनी मोर इम्पॉर्टंटली आपल्यालो एक व्हॅल्यू कसो तूं इंडियेक दितलो, आपल्याल्या भारताक आपल्याल्या हाका कसो एक तयार करतलो हो स्वता प्रत्येक मनशान एक पळोवन घेवपाक जाय. कित्याक की तूं समज आपुणूच जोडटलो, आपुणूच हें करतलो, पळया टॅक्स दितलो हे पळय, I think so we should be proudly paying our taxes so that if we pay our taxes, India automatically grows. That is what we need to see. So म्हाका दिसता खूब बारकायेन तुमी ताजो अभ्यास केल्लो आसा. डेफिनेटली 11 years is too much, but is helped in your personal company this digital India entire to, but how you see that growth, because तुमी इंडियाचोय पळयता, गोंयचे गजाली पळयता, इंडियाचे आनी इंटरनॅशनल जेन्ना कनेक्टेड आहा, हाव यू सी दॅट ग्रोथ ह्या दिसांनी डिजिटल इंडियाचो हेल्प एज अ बिझनस एक फॅक्टर जालो जो सगळे तुमी एज्युकेशन वायज पळयता आनी सगळे इंटेलिजन्सी, गुगल पे आनी एक फॅक्टर बिझनसमॅन म्हणून. सो एज अ बिझनस एंटिटी एंटरप्रिनर तुमकां हेजो फायदो कितपत जाल्लो आसा? एक म्हणल्यार म्हजें मार्केटींग कमी जालां, कित्याक की वीथ दीस डिजिटल इंडिया एंड एवरीबडी प्रमोटींग डिजिटल इंडिया, येदो व्हडलें आमची इंडिया एज अ कंट्री इज
known for its digital power and technology intelligence and technical intelligence of every we have to understand how many people are we producing every year who are technically so building expertise in different fields in technology. हे आमी पळोवपाक जाय. हे जेन्ना आमी जाता ऑटोमॅटिकली पीपल गेट मॅग्नेटायज टू इंडिया. वी हॅव टू अंडरस्टँड की म्हाका म्हजें मार्केटिंग कमी जाला, आज लोक म्हाका सोदीत येता की बाबा देर आर अरे are you from India, we would like to work with you. Nice. We have that trust is there. They have already know that आता इट्स सिंपल. आज तूं एक 4 मोबायल तूं विकतो घेवपाक वता तेन्ना तूं खंयचो ट्रस्टेड आनी खंयचो क्वॉलिटी आनी खंयचें मार्केटिंग चड जाल्लें आसा ताजें तूं नांव आयकल्लेच ब्रँडा म्हऱ्यांत वतलो न्ही तूं. सो इंडिया इज अ ब्रँड टुडे. ग्रेट. सो दॅट ब्रँड इज वेर पीपल वील गो टू एंड आय थिंक वी आर प्राऊड टू बी इंडिया. ऑफकोर्स म्हाका दिसता हाजेरूच हांव थांबता बिकॉज मंगेशान खुबश्यो गजाली सांगल्या. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली चिंतपाची गरज आसा. जितले आमी बेस्ट म्हणटा तितले रिस्कूय आसता. सो वी हॅव टू हँडल विथ केअर हे डिजिटल सगळ्यो गजाली आमी करपा जाय. मंगेश बाब तुमी वेळ दिलो आनी आयज आमच्या स्टुडियोन येवन आमच्या सगळ्यांची नॉलेजूय मातशी थोडी वाडयली आनी डिजिटल इंडियाचेर उजेड घातलो. तेच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले मंगेश बाब जे GTAचे सद्या प्रेसिडेंट आहा. उमंग तेंची कंपनी आसा जी इंटरनॅशनली ते पळयतात. SOCHMचे ते स्वता को चेअरमॅन आसात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली लागींच्यान ते पळयतात. डिजिटल इंडिया हेका 11 वर्सां जुलयान कंप्लीट जाल्ली आसा. सो फुडें वतना म्हाका दिसता एक दुसरो भाग म्हणून आमी तेजेर पळयतना सगळ्यांनी केअर घेवप तितलें गरजेचें. आनी एक खूब बरो विशय तेंच्यांनी म्हटलो की स्कूल लेवलाचेर हेजें नॉलेज दिवप गरजेचें. एक सब्जेक्ट असप गरजेचो. कित्याक आमी ल्हान भुरग्यांक कोविडान हें सुरू केल्लेंच आसा की आमी तातूंतल्यान आपूण जावन स्वता दिला की एज्युकेशन सगळें मोबायलाचेर जालें. सो आमी स्वता मोबायल जेन्ना भुरग्यांक दिला तेन्ना त्या भुरग्यांक ते मोबायल कशें वापरप हेजें एज्युकेशन दिवप सुद्दां आमची स्वताची गजाल ही जबाबदारी जाता. सो एज्युकेशन मिनिस्टर आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा तांच्यांनी हेजेर लक्ष घालप गरजेचें आसा. आनी स्कूल लेवलाचेर NEP सद्या सुरवात जाल्ली आसा. ताजेर ह्यो सब्जेक्ट जाता तितलो बेगीन घालून भुरग्यांक हेजें एज्युकेट करप. पयस व्हरच्या पेक्षा तो वापरप कसो हेजेर म्हाका दिसता खंय तरी नॉलेज जर तांकां दीत जाल्यार खूब फायदेशीर जातलें. अशेच प्रोग्राम्स आनी अशेच इंटरव्यूज घेवन परत आमी तुमच्या फुड्यान येतले. तो मेरेन पळयत रावात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र TV.